कि अल्लाह ने मुझे और भी मौका दे दिया। তো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সুযোগ, আমাদের জন্য কি সুযোগ। রমজান পাওয়ায় দিল, শাওয়াল পাওয়ায় দিল, এখন আমাদেরকে হজের মাসেও ঢুকায় দিল। ये अल्लाह का एहसान है कि रमजान भी मिला, शव्वाल भी मिला, और बहुत बड़ा एहसान है कि हज का महीना भी मिला। अशुर हुरूम मिल गया, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। এটা আল্লাহর এহসান আমাদের উপরে। এই জন্য আমাদের কাছে জরুরি হলো, हम पर जरूरी है कि हम इसकी कदर करें। আমাদের উচিত এটাকে মূল্যায়ন করা। और अल्लाह सुन्नत হলো जो जितना कदर करेगा, যে যতটুক মূল্যায়ন করবে আল্লাহ তার দাম ততটুক বাড়ায় দিবে। जो जितना कदर करेगा व कदरदान होगा, उसकी कीमत अल्लाह के यहाँ, उसकी कीमत अल्लाह के यहाँ बढ़ती चली जाएगी। कीमत बढ़ेगा, बढ़ता 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 हो सकता है खवास के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बढ़ते बढ़ते होते बढ़े जो अपने अल्लाहर खास बंदा होया जाबे। हाँ, हदीस में है, इन्ना लिल्लाहि रिजाल, अल्लाह के लिए कुछ खास बंदे हैं। अल्लाहर किछु खास बंदा আছে, विशेष बंदा। इदा अक्सम ला अबर्रहुल्लाह, वो कसम खाने में देर है मगर अल्लाह पूरा करने में देर नहीं करते। कसम खाइते देरी पूरा होते देरी হয় না, চাইতে দেরি দিতে দেরি করেন না। আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছে, খাস বান্দা আছে। যখন মূল্যায়ন করব, তো হজের মাস আমাদেরকে পাওয়ায় দিয়েছেন যেন আমরা হাজিদের রঙে কি হাজিদের রঙে रंगीन होते पारे। ये जो अल्लाह ने अपने एहसान से करम से हमें ये मौका अता फरमाया कि हज के महीने में हम दाखिल हो गए। हाजी तो नहीं हो सके मगर हज के महीने में हम दाखिल हो गए। আমরা হাজি তো হইতে পারি নাই কিন্তু হজের মাস পাওয়া গেছে। হাজি হইতে পারি নাই কিন্তু হজের মাস পাইছি। এখন আপনি প্রশ্ন করবেন, হাজিরা তো একে 1 লাখ, একে 50,000, ठीक ना? एके 1 लाख बुझें तो आप सवाल कर सकते हैं कि हाजी लोग जो है वो एक के बदले में 1 लाख मिलेगा, एक के बदले में 50,000 मिलेगा। मक्का एके 1 लाख, एके 1 लाख, मदीना 50,000। तो अल्लाह बोले, अपने बोलबेन हजेर मासे तो ढुकलाम बटे किन्तु उनादेर मतो फजिलत तो पाबो ना, उनादेर मतो फजिलत तो पाबो ना। ये सवाल अब कर सकते हैं कि हाजी लोग तो हज में दाखिल हो गए, मुसाफिर बन गए, हम तो मुसाफिर नहीं है। उनको एक के बदले में 1 लाख मिलेगा, एक के बदले में मदीना मुनव्वरा 50,000 मिलेगा। हम तो अपने घर में ही हैं, हमें कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ मिलेगा। এই জন্য আল্লাহ আমাদের জন্য 10টা দিন নির্ধারণ করেছেন, আমাদের জন্য 10টা দিন
নির্ধারণ করছেন ওয়ালায়ালিন আশ। আসল হজ কিন্তু এই 10 দিনই। আসল হজ কেন 10 তারিখে তো কোরবানি হয়ে যায়, ঠিক না? আসল হজ কিন্তু এই 10 দিনই। জিল হজের 10 দিনই হলো আসল হজ। जिल हज के 10 दिन और 10 रात यही है असल हज का मौका। 7 तारीख से शुरू होता है और 10 तारीख को कुर्बानी के बाद कंप्लीट। असल हज तो यौम अरफा की यौम अल हज अल अरफा। हज असल ही हलो अरफा। तो 10 दिन असल हज है। जिल हज के 10 दिन और रात मिलाकर हज। तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया, तुम सफर ना कर सके तो क्या हुआ? घर में तो हो, अपने मुल्क में तो हो, देना तो मेरा काम है। तो मैंने 10 रातों को 10 लैलतुल कदर बना दिया। जिल हज के 10 रात 10 लैलतुल कदर के बराबर है। तो আপনি হয়তো বলবেন আমি তো ঘরে, আল্লাহ বলতেছে তাতে কি আসে যায়, দেওয়ার কাজ তো আমার। তুমি যখন রঙে রঙিন হইলা, তুমি যখন হাজি যেরকম 3 কাজের অঙ্গীকার করলো যে আমি না রফস করব, না আমি ফুসুক করব, না আমি জিদাল করব, অনর্থক কাজ আমি হজে করব না, গুনাহ আমি করব না, ঝগড়া আমি করব না। হাজি যখন 3টার অঙ্গীকার করলো, আর তুমিও বাড়িতে বসে অঙ্গীকার করলা, আর আমাদেরও আবেদন ছিল তোমার কাছে, বিশেষ আবেদন ছিল হাজিদের কাছে, আর উমুমি আবেদন ছিল তোমাদের কাছে। ফালা তাযলিমু ফীহিন্না আনফুসাকুম ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুর ইনদাল্লাহি 12 শাহরান ফী কিতাবিল্লাহ মিনহা আরবাতুন হুরুম। আখের যে আল্লাহ বলছে ফালা তাযলিমু ফীহিন্না আনফুসাকুম, তোমরা নিজের উপরে 3 কাজের দ্বারা এই 3 মাস জুলুম করো না, অহেতুক কাজ করো না, সদিচ্ছায় গুনাহ করো না, কেউ পায়ে পাড়া দিল ঝগড়া করো না, 3 মাস বিরত থাকো। এটাই হাজির রঙে রঙিন, এটাই হাজির রঙে রঙিন, এটাই হাজির রঙে রঙিন। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো যে হাজিরা তো এখানে 1,50,000 কামাবে, আমি কি কামাবো? আল্লাহ বলে 10 রাত্র তোমাদেরকে দিয়া দিলাম, 1 রাত্র 1 লাইলাতুল কদরের সমান, 1 दिन 1 বৎসরের সমান। जिल हज के 10 रात 10 लैलतुल कदर के बराबर है। हर दिन 1 साल के बराबर है। हर आमाल 1 साल का आमाल है। हर आमाल 1 साल का, प्रत्येक আমল 1 বৎসর লেখা হবে। কেননা আগামী মাসে যেই তারিখটা ইসলার হবে, ওই তারিখটা 10 তারিখ 19 তারিখের পরে হবে। মাসের শেষ একবারে ঈদের পরে হবে। বিদায় এই কথাগুলা শুনানোর আজকে না শুনাইলে আর সুযোগ আমার কাছে হবে না, হবে না। এই জন্য আজকেই শুনাইতেছি যে আল্লাহ আমাদেরকে একটার পর একটা সুযোগ দিতেছেন। এক তো জিন্দেগি দিয়ে সুযোগ দিতেছেন,
एके बाद दीगर अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। अल्लाह हमें मौका दे रहे हैं, एके बाद दीगर। रमज़ान के बाद शव्वाल दिया, शव्वाल के बाद अभी जिलक़ादा, जिलहज्जा, मुहर्रम। अल्लाह मौका देते जा रहे हैं, और ये इसलिए कि अल्लाह से, अल्लाह के साथ हमारा एक खुसूसी ताल्लुक है। আল্লাহর সাথে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, যার কারণে দিতেছেন। কোনো উম্মতকে আল্লাহ দেন নাই, किसी उम्मत को अल्लाह ने ये मौका नहीं दिया। किसी उम्मत के साथ अल्लाह का इतना ताल्लुक नहीं था जितना ताल्लुक हमारे साथ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर कारणे আমাদের সাথে আল্লাহর যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক কোনো উম্মতের সাথে ছিল। আমাদের সাথে যে সম্পর্ক, আমাদের সাথে যে ব্যবহার, আমাদের সাথে যে ঘনিষ্ঠতা, এটা কোনো উম্মতের সাথে ছিল। এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দিতেছেন, মৌকা দিতেছেন, মৌকা দিতেছেন, সুযোগ দিতেছেন। এই জন্য মেরে দোস্ত, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রমজানও পাওয়ায় দিছেন, শাওয়ালও পাওয়ায় দিছেন। এখন হজের মাসও আমাদেরকে পাওয়ায় দিছে। সামনে বেঁচে থাকলে জিল হজও পাওয়া যাবে। শাওয়ালের পরেই কি, আরে জিলকাদার পরেই কি জিল হজও আল্লাহ পাওয়ায় দিবে। হ্যাঁ, ওলামা যদি ফতোয়া না দিত না, আমি আপনাকে উর্দুতে বলতেছি না, বাংলায় বলতেছি, বাংলাদেশের ওলামা যদি ফতোয়া না দিত, তাহলে আমি ডোল পেটায় দিতাম যে রমজানে যেরকম শেষ 10 দিন এতেকাফ ছিল, এই জিল হজের 10 দিনও যেন মুসলমান ঘরে বাইরে এতেকাফের মতো থাকে। ঘরে আর মসজিদে এতেকাফের মতো থাকে। একটা রাত এক লাইলাতুল কদরের সমান। প্রত্যেক ইবাদত 1 বছরের ইবাদতের সমান। এক দিনের ইবাদত 1 বছরের ইবাদতের সমান। একদিনের রোজা 1 বছরের রোজার সমান। কত বড় মৌকা, কত বড় সুযোগ। আরাফার দিনের রোজা 2 বছরের গুনাহ মাফ। হ্যাঁ, যেটা আল্লাহ নিজে বলতেছেন আগামী বছর বাঁচবা কিনা গ্যারান্টি নাই। আল্লাহ গ্যারান্টি দেয় নাই, আল্লাহ গ্যারান্টির কথা বলেনও নাই, ঠিক না? কি 1 মিনিটের? হ্যাঁ, কিন্তু অগ্রিম 1 বছরের মাফ করে দিতেছে। অগ্রিম 1 বছরের, পিছনের আরাফার রোজায় 2 বছরের মাপ, আগের 1 বছরের, পিছে 1 বছরের, ঠিক না? কিতাবে লেখা নাই, কিন্তু একটা সূক্ষ্ম কথা বলবো, বুঝবেন? চিকন কথা বুঝবেন। যে আরাফার রোজা রাখলো, বুঝা গেল ও আরো 1 বছর বাঁচবো। ये एक राज की बात है, क्योंकि अरफा का रोजा अगले 1 साल का, पीछे का 1 साल, 2 साल का गुनाह। हालांकि 1 मिनट का भरोसा नहीं है। 1 मिनट का हयात का भरोसा नहीं है, तो आगे का 1 साल का क्या माफ किया? अगर मर गया कल, तो आगे 1 साल तो होगा ही नहीं वो दुनिया में, माफी का क्या सवाल? इसमें थोड़ा सा इशारा है, जिसने अराफा का रोजा रखा वो 1 साल ये उम्मीद रख सकता है कि 1 साल में, 1 साल में, अगले 1 साल में उम्मीद है कि नहीं मरूंगा।
मेले माफी वजूदे आसबे ना तो माफी अगर मर गया तो माफी, अगर मर गया तो माफ का तो सवाल ही नहीं होता। बंदा है ही नहीं, क्या माफ करेंगे बंदा। तो इसमें इशारा है कि 1 साल आगे का बच जाएगा, क्योंकि बचेगा फिर ही तो माफी का मसला होगा। इसमें थोड़ा सा ये यकीनी बात नहीं है तो अकट्ठ होना, এটা ইশারা বলতেছি, ইশারা। এটার ভিতরে ইশারা যে 1 বছর বাঁচবে, যে আরাফার রোজা রাখলো। এই জন্য এই 3টা মাস বড় গুরুত্বপূর্ণ, জিকাদা, জিলহজ্জা, মুহররম। এটার ভিতরে 3টা কাজ সদিচ্ছায় কখনো করব না। इसमें 3 काम कभी नहीं करेंगे अपने इरादे से, निजेर इच्छाय करब ना। भूले হয়ে গেল তাহলে এটার ঘোষণা আগেই হয়ে গেছে, রুফিয়ান উম্মতি আল খাতা ওয়ান নিসিয়ান, এটার ঘোষণা হয়ে গেছে অনেক আগে। अपने इरादे से 3 काम नहीं करेंगे इस 3 महीने में। अगर भूल से हो गया, भूल चूक हो, तो फिर अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया, रुफिया अन उम्मती अल खता वन निसियान। ये महबूब से अल्लाह का मुआहदा है, किसी नबी से ये मुआहदा नहीं था। कोनो नबी रसूलेर साथे আল্লাহর এই অঙ্গীকার ছিল না উম্মতের ব্যাপারে, কিন্তু আমাদের জন্য বন্ধুর সাথে এই অঙ্গীকার আল্লাহ করছেন। खता निसियान, भूल, भूले जदि करलो, भूला जदि करलो, और भूल जदि करलो, भूला करलो और भूल करलो, कि दुटा किन्तु दुटा, एक हलो भूला करलो और एक हलो भूल करलो, এই দুটা মাফ। এই জন্য আমি আপনাদের পায়ে হাত দিয়া বলবো, এই 3টা মাস 3টা কাম সদিচ্ছায় করব না। অহেতুক কাজ কখনো সদিচ্ছায় করব না, গুনাহ কখনো সদিচ্ছায় করব না। ঝগড়া যদি কেউ পায়ে পাড়া দিয়েও করতে চায় তারপরও করব না, বরং বইলা দিব অপেক্ষা কর 3 মাস যাক তারপরে করব। डोल पिटाय करमु, ऐलान करा करमु, किंतु 3 मासे करमु ना। 3 महीने में 3 काम नहीं करना, फालतू काम नहीं करना, अहेतुक जेटाके बोले, अपने इरादे से कभी गुनाह ना करना। हाँ, किसी से न लड़ना झगड़ा। अगर कोई करने भी आए तो उसको कह दो कि 3 महीना बाद करेंगे, इस 3 महीने में नहीं करेंगे। पारबेन इंशाअल्लाह? हाँ पारबेन। और একটা কাজ করতে হবে, এই 3 মাসে इबादत बंदगी के बढ़ाया दी। 3 महीने में इबादत बंदगी बढ़ा, इबादत और बंदगी बढ़ा देना। इबादत बढ़ा दो, बंदगी बढ़ा दो, जिकिर बढ़ा दो, तिलावत बढ़ा दो। প্রথমে যেটা করতাম, আগে যেটা করতাম ওটার থেকে একটু হলো বাড়ায় দিব, একটু হলো। যেমন আগে নফল পড়া হতো না, এই 3 মাসে কমসে কম হলো 2 রাকাত নফল ডেইলি পড়ব।
हाँ, 9 महीने में मैंने एक नफल भी नहीं पढ़ी, कोई मुजाहिका नहीं है। लेकिन इस 3 महीने में कम से कम 2 रकात 24 घंटे में नफल पढ़ो। 24 घंटा है 2 रकात नफल पढ़े। नमाज बढ़ाया दें, इबादत बढ़ाया दें, तस्बीह बढ़ाया दें, तहलील बढ़ाया दें, अस्कार बढ़ाया दें, दुरूद बढ़ाया दें, इस्तिग़फ़ार बढ़ाया दें। जो बोला ये सारे अरबी लफ्ज है, उर्दू लफ्ज भी है, ये सारे बढ़ा दो। इस्तिग़फ़ार बढ़ा दो, दुरूद बढ़ा दो, तिलावत बढ़ा दो। 3 मासे बढ़ाया दें। 3टा छेड़ा दें, একটা একটু বাড়ায়া দেন। আর যে 10 দিন সামনে আসবে জিলহজের, পায়ে হাত দিয়া বলি এই 10 दिन যেন হাতের থেকে ছুটা না যায়। 5वें नंबर पर जो 10 दिन आ रहे हैं, वल फज्री वलयालिन आश्र, যার কসম আল্লাহ খাইছেন, 10 রাতের আল্লাহ কসম খাইছেন, কসম। সূরা ফজরের ভিতরে আল্লাহ 10 রাতের কসম খাইছেন। সারা দুনিয়ার বর্তমান উলামানা যারা কবরে চলে গেছে, সালফে সালেহীন যারা কবরে চলে গেছে, সবাই এটার মধ্যে একমত। मौजूदा उलमा नहीं, जो हमारे अकाबिर सारे चले गए कब्र में, वो सारे इस 10 रात के फजाइल के कायल भी हैं और इस पे मुत्ताफिक भी हैं। 10 दिनेर इबादतेर भितरे सबाई मुत्ताफिक। আল্লাহ 10 রাতের কসম খাইছে। এই জন্য এই 10টা দিন, যেদিন 19 তারিখ থেকে শুরু হইতে পারে, প্রথম রাত্র হবে 18 তারিখ দিন গিয়া প্রথম রাত্র হবে। আগামী মাসের 18 তারিখ দিন গিয়া প্রথম রাত্রটা হবে। 18 তারিখ দিন গিয়া প্রথম রাত্র, যেটা 12টার পরে 19 তারিখ শুরু হবে, এটা হলো প্রথম রাত্র হবে। প্রথম রাত্রের থেকে নিজে এবং ঘরের লোকদেরকে, আমার তো মন চায়, বললাম না একটু আগে, ওলামারা যদি মতানৈক্য না করতো, अगर उलामा इख्तिलाफ ना करते, तो मेरा जी चाहता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एलानिया जिस तरीके से एहतिकाफ किया जा सकता, एहतिकाफ किया जाता है, कि इस 10 रातों में भी उम्मत मस्जिदों में रहे और माँ बहनें घरों में रहे, खूब डट के इबादत करे। 10 रात 10 दिन, 10 रात्रों 10 दिन, हाँ, फिर जाके कुर्बानी में रमजान का रोजा रखने के बाद ईद उल फितर में जो रोजादारों को ईद का मजा होता है, वो किसी और को नहीं। बोलें अपने बुझছেন কিছু? রোজা থাকার পরে যাদের ঈদ উল ফিতর, যাদের কাছে যে মজা হয়, এই মজা কারো কাছে হয় না, ঠিক না? हाँ, ठीक इस तरीके से जिलहज का 10 दिन 10 रात जो इबादत के अंदर मशगूल होने के बाद जब कुर्बानी करेगा, उसमें जो मजा आएगा, वो मजा किसी के पास नहीं होगा। 10 রাত্র 10 দিন লাগানোর পরে যে কুরবানি করবে না, ওটার মজাই ভিন্ন হবে। ওটার মজাই, ওটার মজাই ভিন্ন হবে। ওটার মজাই কি হবে? ভিন্ন হবে। নাইলে কিন্তু কুরবানি শোডাউন হবে, শোডাউন। কি কি
ये वरना कुर्बानी शोडाउन बन जाएगा। इसने 5 लाया, मैंने 6 लाया। इसने 10 लाया, मैंने 12 लाया। इसने 2 लाख का लाया, मैंने 5 लाख का लाया। इसने 5 लाख का लाया, मैंने 10 लाख का लाया। पाकिस्तान वाले नाराज हो जाएंगे, बोल दूं? हाँ, इसलिए कराची में देखा जाता है जो हार गाय के गले में पहनाता है वो हार इंसान के गले में भी नहीं पहनाता। जो हार 20 लाख 30 लाख गाय के गले में हार पहनाते हैं, আমাদের এখানেও আছে। যেরকম খুশিতে গরুর গলায় মালা পড়ায়, আফসোস ও মনে হয় ওর বাপের গলায় কোনোদিন পড়ায় নাই, ওর মার গলায়ও পড়ায় নাই। কসম খোদার, গরুর গলায় যদি না পড়ায় ওর বাপের গলায় পড়াইতো তাহলে আরো হয়তো কাইপা উঠতো। अगर गाय के बैल के गले में जो हार पहनाया वो ना पहना कर अगर अपने वालिद साहब के गले में पहनाता तो अरश झूम उठता। मार गोले पड़ाइले मानताम, किंतु हार केन पड़ाइसे? शोडाउन। ये शोडाउन की वजह से अगर 10 दिन का एहतराम ना होगा, 10 দিনের যদি আমরা মূল্যায়ন না করব, কসম খোদার কোরআন কোরবানিতে আপনি মজা পাবেন না। কোরবানি শুধু শোডাউন হয়ে যাবে। যদি 10 দিনের মূল্যায়ন করলেন রাত দিনের, তাহলে আপনি কোরবানিতে আলাদা মজা পাবেন। কি পাবেন? কি পাবেন? আলাদা মজা পাবেন, আলাদা। তখন আপনার কোরবানি গোশত খাওয়া হবে না, আপনার কোরবানি তো কোরবানি হবে। আপনার কোরবানি सिर्फ गोश्त खाना नहीं होगा, आपकी कुर्बानी कुर्बानी होगी। আপনার কোরবানি কোরবানি হবে। রাগ হয়ে যাবেন? বলবো এখানে কোরবানি কয়জন দেন? হাত উঠান তো। অনেক লোক কোরবানি দেয়, ঠিক না? রাগ হয়ে যাবেন, পায়ে হাত রাখতেছি কিন্তু। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিকাদা, জিলহজ্জা, মুহররম, এই 3টা হলো হজের মাস। আল হজ্জু আশহুরুম মালুমাত, 3টা হলো হজের কি? হজের মাস। ये 3টা হজের মাস। जिकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीना हज का है। ये भी हमारे लिए मौका है। शुद्ध हजेर ना, ये 3 मास हराम मास। अरबातुम मिन्हा हुरुम, 4 महीना हराम महीना है। इनमें 3 है जिकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम। तो এখানে 2টা জিনিস একত্রিত হলো। খুব মনোযোগ, নাহলে বুঝে আসবে না। এক তো হলো হজের মাস, দ্বিতীয় হলো হারাম মাস। কি? হারাম मास। एक तो हज का महीना है, ये 3 महीना, और ये 3 महीना हराम भी है। अशूरे हुरुम में से 3 महीना है। तो 2 चीज यहां जमा, 2 चीज यहां जमा हुआ। एक तो हज का महीना, दूसरा क्या? হারাম মহিনা। যেটার ভিতরে গুনাহ হারাম,
মাঠ যেরকম হারাম, গুনাও কি? গুনাহ এমনি হারাম, কিন্তু এটা তাকিদের সাথে হারাম, যেটার ভিতরে আল্লাহর আবেদন ছিল। इस 3 महीने में 4 রজব তো চলে গেছে আগেই, রমজানের আগে রজব, 4 মাস হলো হারাম মাস। একটা হলো রজব, আর 3টা হলো একসাথে, জিকাদা, জিলহজ্জা, মুহররম। এখন জিকাদা চলতেছে। এই 4 মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে একটা আবেদন আছে, পত্র আছে। যদিও শব্দটা আল্লাহর জন্য শোভনীয় না। ये 4 महीने के लिए अल्लाह की तरफ से हमारे पास ये अल्फाज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। अल्लाहर पक्ष থেকে हमारे लिए एक दरखास्त है, दरखास्त। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसाकुम। এটা আল্লাহর দরখাস্ত ছিল। যদিও শব্দটা আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যায় না, শোভনীয় না, কিন্তু বুঝানোর জন্য বলতেছি। অনুরোধ ছিল, আবেদন ছিল, 4 মাসে গুনাহ করো না, কমসে কম 4 মাস গুনাহ করো না। 4 মাস গুনাহ করো না। যেমন বিশেষভাবে আল্লাহ হাজিদেরকে হুকুম দিছেন, हाजीदेरके मखसूसन अल्लाह ने हुज्जाज को ये हुक्म फरमाया, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। এটা হলো খাস ভাবে হাজিদেরকে আল্লাহ বলছেন, হজে যাইতেছো এই 3টা জিনিস করো না। এই 3টা জিনিস उमूमी भावे आमादेर को हुक्म दिसें। जिस तरीके से अल्लाह ने हाजियों को 3 चीज से मना फरमाया, ये खास हाजियों के लिए हिदायत है अल्लाह के तरफ से कि ये 3 काम न करना, गुनाह न करना, फसूक, रफस ये ना करना, जिदाल झगड़ा ना करना। ये 3 चीज का मना है खुसूसन हाजियों के लिए। अगर इन 3 चीज का हुक्म उमूमन हमारे लिए भी है। सारे दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ने फरमाया, सारा दुनिया और मुसलमान के अल्लाह बोलছে हाजी तो हाजी হয়ে গেছে, তুমি হইতে পারো না। हाजी तो हाजी हो गए, सफर कर लिया, तुम तो घर में बैठे हुए हो, तुम इनके रंग में रंगीन हो जाओ। तुमरा हाजिर रंगे रंगीन हो। हाजिओ 3 जिनिस करबे ना, तुमराও करो ना, তাহলে তোমরা হাজির রঙে রঙিন হয়ে গেল। হাজির রঙে রঙিন হয়ে গেল। হাজির রঙে তুমি রঙিন। আরেকটা দেখাইতেছি একটু পরে, তুমি হাজির রঙে রঙিন হও। अगर हाजी के रंग में रंगीन हो गए तो हाजी लोगों की हिस्से में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। यदि हाजीदेर रंगे रंगीन हलो তাহলে হাজিদের করণীয়, হাজিদের যা মিলবে ওটার ভিতরে তোমাদেরও একটা অংশ থাকবে। আপনি বলবেন এটার প্রমাণ কি? अगर जमात के आमिर साहब ने बोला कि इसका दलील क्या है, तो दलील है मन तशाबह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। ये हदीस दलील है। এই হাদিস হলো প্রমাণ যে যে যার রঙে রঙিন হবে সে ওদের ভিতরে গণ্য হবে। আপনি হাজির রঙে রঙিন হলে আপনি হাজির ভিতরে গণ্য হবেন। হাদিস
হ্যাঁ, যদি मोहब्बतेर द्वारा एतटुक होते पारे, अल मरउ मअ मन अहब्बा, अगर मोहब्बत की वजह से अगर इतना मिल सके, मोहब्बतेर कारणे यदि एतटुक मिले, जेमन एक साहाबी खूब खुशीते नाचते छिलेन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह रसूल बोलें तु एत खुशी केन? तो एकटू आगे ही तो अपने बोलें अल मरउ मअ मन अहब्बा, जे जाके भालोबासबे कियामतेर दिन तार साथे उठबे। आमी तो आपनाके जानेर चेये बेशी भालोबासी, कियामतेर दिन आपनार साथे उठबो। खाली खुशी ना करतेছি, मिছিল तो करतेছি ना, खाली खुशी ना करतेছি, मिष्टि तो बांटतेছি ना। उचित तो छिलो अनेक किछु करा এই খুশিতে, যে আমি আপনাকে জানের থেকে। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी खूब हंस रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हंस क्यों रहे हो? बोले खुशी की वजह से। और मैं किस चीज की खुशी है? ये थोड़ी देर पहले तो आपने ही बताया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जिसकी मोहब्बत जिसके साथ होगी वो क़यामत के दिन उसके साथ उठेगा। मैं आपको जान से ज्यादा प्यार करता हूं, क़यामत के दिन आपके साथ उठूंगा, मेरे लिए तो खुशी ही खुशी है। मैं खुशी ना मनाऊं तो कौन मनाए? ये भी तो कम कर रहा हूं। चाहिए तो था कि जुलूस निकालूं, चाहिए तो था कि मिठाई तकसीम करूं, दुनिया में ऐलान करूं कि मैं अल्लाह के रसूल को जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क़यामत के दिन उनके साथ उठूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे आजीजों, আল্লাহ আমাদেরকে একটার পর একটা সুযোগ দিতেছেন। এই জন্যই আল্লাহওয়ালারা বলেন, সকাল মিলার পরে যার দুপুর মিলল, সেই কথার यकीन করে নেক যে আল্লাহ তাকে সুযোগ দিল। जिसको सुबह करने के बाद दोपहर मिला, दोपहर मिला, वो ये समझ ले, यकीन कर ले कि अल्लाह ने उसको एक मौका दिया। যে দুপুর পাওয়ার পরে বিকাল পাইল, সে যেন यकीन করে যে আল্লাহ আমাকে আরেকটা সুযোগ দিল। दोपहर के बाद अगर शाम मिल गया, वो यकीन कर ले अल्लाह ने मुझे मौका और एक दे दिया। और বিকালের পরে যার রাত্র মিলল, সে যেন यकीन করে যে আল্লাহ আমাকে আরেকটু সুযোগ দিল। दोपहर शाम के बाद जिसको